borok dopani hojulai Tripura hawa sing sanai borok dopani hojulai Tripura hawa sing sanai hai CAA CC Modi government hujian Modi government hujian Modi government CC Modi government CC Tripura CAA talukai mangelet Tripura CAA talukai mangelet Engya ka coba coli nai Engya ka coba coli nai Engya ka coba coli nai Thui nang khai thui re nai Tripura CAA talukai mangelet Thui nang khai thui re nai Tripura CAA talukai mangelat Sar tiritam ni pakai kini oro mudi sorgano sejauh oro sulukan di sana nangka. Oh, jeng kini sara notice berangkai Black Day jeng jotono saya mana 2019 ya keba 2019 ini nih hai salo that means 11 Desember kendro ni government chini modi sarkar awai ke bini majority ni power phonogai notice ni borok ni sentiment nasi yawe awai ke CAB bill pass payment sal asal leunyo chini notice ni pura awai ke objection tongpano biruti tongpano notice ni borok ni sentiment nasi yawe awai ke o bill pass payment bagai chini sara notice rangai chini next way ringjak awai ke chini black day ne panajak tongo jeng oro TSF notice student organization ni kaisa bedek jeng oro bo chini sadar division ni o somsal yakebe black day no jeng awai ke palai tongo modi sarkar no sedawe Seng nung mana hingga ke regional party roksimi ta omo hai protest khaina ina ke batai oino party no bisi nuthaya TSF ya ke bansulu party rokno simino omo hai ke protest rokhai manugo Sento nukam CAB bill to 2016 awai ke Modi government cabinet tu mani siapa program ni majority kirinya bagi parliament ni vote house yo borok CAB bill pass kaimalia ngai je borok 2018 no pesha komota phabe ya gulo awai ke borok CAB bill pesha lok sabha ni bill place kaimal okay DSF jeng notice pesha Malaysia kaisa tamanai mota abo jeng 2016 ni sini no jeng awai ke CAB bill ni against awai ke movement khai mani jeng lagatar jeng khai phayo ke sini logi awai ke sini state ni gomang ba regional party ro awai khai mani jeng lugo awai ke 2016 ni sini tabsuk jora sini objection tongphano modi sarkar kini tamanai majority power no follow inai bo parliament pass lai pano sini movement jeng tamun andolon tongo CNO sini notice so bo tamunai चालू खाइमांग लाइक इम्प्लीमेंट खाइमांग ला और CNO जैसे के मनो बो रिपील मा खाइनाय विथड्र मा खाइनाय नै थिं अब हाइके मुभमेन्ट आव कोचु लै दंगो जतदिन पर्यन्त CNO सिनि मोदी गभर्नमेन्ट आबनो रिपील याकेबा विथड्र खायासा कोइन्तो सिनि मुभमेन्ट अब हाइके जों चालु न तंगाय Hal kisi sekang nuk mani je Supreme Court CAN ini bubakan itu sinti kai kebangma organisasi nopo CAN ini beride case appeal kai manuka ba PIL kai manuka apa ni result tabu bisu jurati update dong जों साइबरका सिनि को पिटिशन दङ कायसा CAN against सिनि सुप्रीम कोर्ट कायसा पिटिशन खायजा आरो जों लोकल लास्ट हियरिं माने स्टेट गभर्नमेन्ट स्पेशली सिनि आसाम बाय त्रिपुरानो CAN नि बेपारो सिनि स्टेट गभर्नमेन्ट नि तामो तामनाय बनि विलिं तामो त CAN त्रिपुरानो जवाब सानमानि याबा सिनि नॉर्थ ईस्ट नि पुरा जन्तो 7 sister hinja ajaga asam bai sini Tripura bade jot state government of haike bungni opinion ba bungni motamot CAO bo haike pass lagya sia ba sini Tripura ni bai asam ni of haike tamana bungni motamot pass khaine bagai next year ni of haike tacha rina hinai of haike adina saja sane sini mutai designation CC ni vice president Prabhat Devata
তাই মত ব খাইগলাই কাছে Mong cái chỉ tôi chỉ ni সারা নর্থ ইস্ট লয় লাগি চিনি আর সিএসএফ প্রত্যেক ডিভিশন যিনি মো সদর ডিভিশন ক্লাইও সদর ডিভিশন হয় কি প্রত্যেক ডিভিশন সদরি সদর সাউথ অলং ট্রাইবেলে গন্দাসরা বা সাবরম থেকে শুরু করে তিনি প্রায় প্রত্যেক সাব ডিভিশন বা প্রত্যেক তামনা সাব ডিভিশন হয় কি তিনি অসিনি এগেন্স্ট হয় কি ব্ল্যাক ডে বা সাংনে পাবে দङ जों বড় চিনি সদর ডিভিশনে जों তিনি অসুমি হাতিও হয় কি তিনি খাদমানি ব্ল্যাক দমা ব্ল্যাক ডেনি বিসিং जों পুরোকা তাই जों ini ni black dari bising tu India government जों mono kesanan mutung please jasa ke pano sini notice ni ba sini Tripura ni osie sini on notice ba sini Tripura o sini osie no implement khai mangla जों बहुत oro जों kamanai sabar khlaiya जों tai sabar khai malya जों musra ne tini sai ja krika osie jodi implement khai ka prai sini ro 2 koটি hai hatani hanya যারা মাইনরিটি মিন্স বাংলাদেশ পাকিস্তান আফগানিস্তান শ্রীলঙ্কা ni oh bhai bisingo bisibak sing influx pajak agino gabang tamanai numbers ro chini illegal jata tamanai boro influx pajak ini obon जों हाय implement khai chini ro pasha hanya influx সংখ্যা খায় প্রায় 1,95,000 that means around 2 লক্ষ যদি বড় থাকে খায় जों आबादेनो सिंथाय केरि खेमालिया जों ओरो माइक्रोस्कोपी माइनरिटी खानाय जों दाबो जों 31% आरो रिजर्वेशन दंबनो जों 31% चिनि राइट्स नो चिनि कन्स्टिट्यूशनल राइट्स जों माया आपरो जों तामनाय जों गमाय थानाय आमनि बागैनो जों इंडिया गभर्नमेन्ट नो तिनि ब्लेक देनि बिसिं अबनो आपिल खायनो जों प्लिज नरो तामनाय सीए नो बिल खायनो उइथड्र खायनो तु अबाय गायजों दिनै सिनि ब्लेक देनि बिसिं इंडिया गभर्नमेन्ट मुलिसन न अबाय गायजों रिक्वेस्ट एडिसी एरिया रो तो एग्जाम रखा एडिसी एरिया जों लंग टर्म मुभमेंट हैबेनिया एडिसी एरिया एग्जाम रखा ठीक ना बो बियाबा सिनि फुल सेल्स से जों एग्जाम सन जों अबाय गाय डिमांड खायो जाहाथे इम्प्लिमेन्ट खायो नाय लेके हम बैसे Ne shu long le CAA hi CAA hi CAA hi CAA CC CAA CC মোদী সরকার হাই মোদী সরকার হাই মোদী সরকার হাই